Mbalmao nga foli be aw bela jelen kelen kelen na ye. Foli kɔfɛ mbalmao me haketo ɲini kaw fɛ k'a fɔ ko nga bi video ani video tɔw tɛ kelen. Basabu ni iye momo jabole Facebook sanfɛ ni tɛ ka kuma Mali kan me ka kuma Afrique kan. Aw ye ndoni Mali ko kɛlɛ de, aw ye ndoni Afrique ko kɛlɛ de. Nga ntena o kuma foyi fo kan bi Mali ko tɛ bi Afrique ko kɛlɛ tɛ bi. Momo nalen no bi ka bɔ ka kuma ka sabu kɛ Abdou ko di Malika yɛrɛ ay video kɛ sɔrɔ ay a fɔ ko ne de ye a ka vocal ta ka di Alula ma. M'a fɔ Abdou ko di Malika yɛrɛ ɲina ko ma tromper fiyo ne de y'a di Alula ma. Cɛ ma da ma muso ma di ne de y'a di. Sani me vocal di Alula ma n sera i ma n ye message bila i la n sera i ka entourage ma n ye message bila u la n ye mun fɔ aw ɲɛna n ko kɛlɛ man di n ye la paix de ka di ne ye n ko kɛlɛ man di n ye n t'a fɛ ka mankan kɛ n t'a fɛ ka taa maliyɛn ɲɔgɔn buruja Facebook sanfɛ n ko mɔgɔ lebu man di n ye mɔgɔ malo man di n ye wa mɔgɔ bɛ ne dɔn bɛɛ b'a dɔn n'o y'o ye ne ni mɔgɔ si tɛ jɛ k'a fɔ ko jɛ bɛ datu ne la n dɔnbagaw b'o dɔn na mɔgɔ man ɲi yɛrɛ da. Abdou ko di Malika yɛrɛ n b'a f'i ɲɛna n ko ni kɛlɛ sera soforokun na Moriba sa dɔnkun tɛ. I ko video kɔnɔ ko ne bɛ k'i ka vie sɔgɔbɛ vie privée sɔgɔbɛ. D'abord i bɛ papa mun fɔ fɔlɔ kuma o ye entre parenthèses ye. Papa in o ye appellation ye muso in bɛ mun fɔ ne ma sinon a prononciation yɛrɛ to ye. Donc m'o bila. Abdou ko même malien bɛɛ ta série la même malien bɛɛ kɛ n témoin fɛn fɛn bɛ Facebook sanfɛ dɛ je dis bien fɛn fɛn bɛ Facebook sanfɛ wa fɛn fɛn tiɲɛ mɔgɔ fɛnɛ ye parce que a dɔw bɛ yen bi u b'a ɲini ka fɛn faamuya fɛn min ka d'u ye dɔw b'a ɲini ka faamuya ka tiɲɛ de faamuya donc qualité fila don malien minnu bɛ tiɲɛ ɲini ka faamuya n'aw bɛ Facebook sanfɛ n b'a fɔ aw ɲɛna k'aw bɛ ta témoin kan ko Malika delila ka video kɛ ne Momo kan a delila ka video kɛ Mandela Sise kan aw bɛɛ y'a ye aw bɛɛ b'a kalama e ko k'e bɛ moriko kɛlɛ la i ko k'i bɛ karamɔgɔ ko kɛlɛ la bɛɛ b'a dɔn ko Momo tɛ mori ye Momo tɛ karamɔgɔ ye Mandela tɛ mori ye Mandela tɛ karamɔgɔ ye mais Malika o mɛ e empêché ka video kɛ anw kan n m'a raison dɔn n t'a dɔn a raison kun ye jumɛn aw bɛɛ bɔr'o kalama a video kɔnɔ fa b'a fɔ ko nin y'a côté gauche ye ko n'a ye droite di anw ma don o don n t'a raison dɔn n tɛ mori ye kɔlɔsi tɛ n bolo n tɛ nasi di mɔgɔ ma o ka bɔ yen n balimaw aw bɔra kalama kɔsa in na problème min donna ne la ka don n ka vie privée la ka don fo ni n denw ni ɲɔgɔn cɛ Abdou ko di Malika yɛrɛ ni mɔgɔ donna mɔgɔ ka vie privée la e de donna ne ka vie privée la i donna ka complicité kɛ ni n den ba ani muso in ka don an ni ɲɔgɔn cɛ sa kuma la surunya la i donna n ka fo n ka famille la ka complicité kɛ ma mankan kɛ ma kɛlɛ kɛ ma wɔyɔ kɛ n bɔra maliyɛnw a b'o kalama n ye yafa ɲini bɛɛ fɛ ka tila ka yafa bɛɛ ma n'an ka continuer n'an ka baara ye parce que adamaden tant que i bɛ ka vie i b'i sigi gɛlɛyaw kan tant que i bɛ ka vie i b'i sigi diɲɛlatigɛ ko caman kan ni mɔgɔ ma sa ko bɛɛ juru b'i la o kɔfɛ ne hakili la n k'o kan ka kɛ hakili ye o kan ka kɛ ko ye mun bɛ mɔgɔ sɔn hakili la nka n nan'a ye o ma Abdou ko di Malika a n'a nɔfɛ mɔgɔw o m'u sɔn hakili la ni mɔgɔ min ye commentaire kɛ ne ka video kɔrɔ ou bien ne ka kumaw kɔrɔ u bɛna u b'o tigi agressé u ka inbox kɔnɔ mɔgɔw bɛna o agressé u ka inbox kɔnɔ parce que faux profil caman de b'u bolo mɔgɔ minnu b'u ɲɛda bolen tɛ u b'u k'u ɲɛdaw dogo ka bɔ ka ko caman kɛ mais n b'o yɔrɔnin fɔ n ko adamaden i ye kodɔn togo o togo i bɛ camancɛ la i tɛ kodɔn ni diɲɛ bɛɛ ye sutura ye ala ta de n'a y'a bɔ i kan don min a y'a bɔ i kan wa n'a ye sutura da i kan don min fana a y'a da i kan nka adamaden i yɛrɛ ka sutura ɲini ka da i yɛrɛ fana kan i mana kɛ diɲɛ ko o ko la i k'i don yɔrɔ ni bɔ yɔrɔ dɔn Abdou ko
et ni muso in bɛ complicité kɛ don min na aw ni muso in bɛ complicité kɛ don min na a don yɔrɔ kɔni tun t'a dɔn ko ye ne ka vie privée a don yɔrɔ kɔni tun t'a dɔn k'a fɔ ko den de bɛ ne ni muso in ɲɔgɔn cɛ ni mankan dɔw donna ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ gêner den kan a bɛ gêner den kan sini sinikɛnɛ ma hali ni ne den kɛra présidente de hali ni den kɛra mɔgɔba dɔ ye fɛn min kɛra a kɛra ka ban a bɛ gêner adamaden kan donc i donna fo n ka dignité la i donna fo n danbe la i donna fo furuso kɔnɔ i donna fo ni n joli ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye n den maliko kɛlɛ tɛ bilen mais yafa kɔfɛ n ye yafa ɲini kɛ n yɛrɛ fana tilara ka yafa kɛ n'a fɔra ko halisa ko o kɛlɛko kelen bɛ senna ji jukɔrɔ tɛ Facebook sanfɛ bilen je dis que trop c'est trop kɛlɛ mana se soforokun na Moriba Yasa dɔnkun tɛ mɔgɔ tɛ kɔnɔboli fura ta k'i jigi da wali bɔbara kan Ablodi ko i donna n ka vie privée la sani n bɛ taa message vocal in di Alula ma n ye mun f'i ɲɛna n y'a essayer k'i contacter i bɛ kalabanciya kɛ n na n y'a essayer k'i kɛrɛfɛmɔgɔw contacter a ye mun sɔrɔ ka fɔ n ɲɛna ko Facebook bɛ bloqué ko ne ka kɛlɛ in kɛ ko Facebook bɛ bloqué n b'a fɔ aw ɲɛna Facebook tɛ bloqué Facebook tɛ maliyɛnw ta ye Facebook tɛ aw ta ye Facebook tɛ ne fana mɔmɔ ta ye Facebook o ye tubabuw ta de a tɛ bloqué an b'an ta de kɛ an bɛ taga ka to yen mais n kɔni b'a dɔn mɔgɔ caman b'a déconnecté n kɔni b'a dɔn mɔgɔ caman b'a tigɛ fila da kun n kɔni b'a dɔn mɔgɔ caman dabali bɛ ban parce que mɔgɔ bɛ kɛlɛ dɔ daminɛ i t'a laban dɔn mɔgɔ bɛ ko dɔ daminɛ i t'a laban dɔn mumu bɛɛ tɛ mumu de Canada ye menace tɛ bagabaga tɛ n bɛ k'aw kɔnɔ a ye kelen bila ka na n bɛ k'aw kɔnɔ Facebook sanfɛ a ka kelen bila ka na an bɛ ko ye nin ko kɔnɔ aw ma sigi ni mun ye maliyɛnw n y'aw bɛɛ ta témoin ye mun ma a labɛn o k'a labɛn an bɛ na de menace tɛ bagabaga tɛ a ye kelen bila ka na an b'an sigi an b'a conséquence lajɛ aw t'a dɔn k'a fɔ ko n pɛrɛnnen don ka don kɛlɛ kɔnɔ an ka sigi ka kuma an ka yafa ɲɔgɔn ma an kana kɛlɛ kɛ o bɛɛ tɛ fugarikan ye o bɛɛ tɛ n bɛ siran kan ye an ka sigi an ka kuma an ka sigi an ka ɲɔgɔn kan fɔ o fana ye kɛlɛ dɔ de dɔnni ye n y'o fɔ aw ɲɛna n taara don min ka inbox kɔnɔ n taara don min na i ni jɔɲɔgɔn ka inbox kɔnɔ n ye a fɔ n k'an ka kuma an ka sigi fɔ an ka bɛn kɛ i tɛ mɔgɔ si ka du ci bi k'a fɔ k'o tigilamɔgɔ bɛna f'i ye k'a ka sigi ka fɔ kɛ aw bɛɛ y'a ye n ye pardon kɛ n ye fɛn bɛɛ mais n'u ta kelen don ko wɛrɛ de ye sisan hali ne ni kɔngolɛkɛ mun n'an ye video kɛ terrain kɔnɔ métro kɔnɔw la u taara message to bɛɛ t'olu la ko k'i méfier ne la ko ne tɛ mɔgɔ ɲɛnama ye k'a donna yan k'a bɔra kuma caman bɛ yen u bɛ k'an diaboliser video bɛ kɛ k'a mɛnna u bɛ nkalon dan na u bɛ fɛn caman fɔ n ma maliyɛnw t'a ɲini k'a dɔn a si tɛ mumu wele k'a ɲininka ka version na a si t'a ɲini k'a kunkolo travailler k'a fɔ n ye ninnu ka version na mɛ n ye nin video mɛn mumu kan i jɔ ka mumu wele n k'a ɲininka version na a si t'a kɛ n'o ye video kɛra n kan mɔgɔw b'a minɛ dɔrɔn video mana kɛ n kan mɔgɔw b'a minɛ dɔrɔn n'u wulila yan fɛ u b'a fɔ ko arasa commandant yan fɛ n'u wulila yan fɛ u b'a fɔ ko nin kɛra tantɔ a ye fura ka tasuma don kow la a ye fura ka tasuma don kow la n kun t'a fɛ hali ka n da don nin yɔrɔw la parce que n ko don n'a nataw la ala bɛ tiɲɛ dɛmɛ ala bɛ tiɲɛ dɛmɛ don n'a nataw la ala bɛ tiɲɛ dɛmɛ mais ko sera niveau ma nin ko bɛ yɔrɔ min na komi bi Facebook tɛ bloqué nka maliyɛn caman bɛna faamuya fɛn min bɛ yen i ko k'i bɛ karamɔgɔ ko kɛlɛ la mun bɛ tɛ e ne se ɲɔgɔn ma ne tɛ karamɔgɔ ye e ko k'e bɛ mori ko kɛlɛ la mun bɛ tɛ ne se ɲɔgɔn ma ne tɛ mori ye ka don n kan ka don fo ne den ni ɲɔgɔn cɛ e ni muso in ye complicité kɛ don min na e ni muso in bɛ ka don complicité la don min na o don e kun kan k'a dɔn k'a fɔ ko non ko nin tɔ tɛ maliko ye nin tɛ karamɔgɔ ye ne ka ko nin tɛ ɲɔgɔn sira la mais hakilina wɛrɛ b'e la ko wɛrɛ b'a kɔnɔ an k'an sigi an k'a lajɛ fɛn min bɛna bɔ a kɔnɔ i t'a dɔn ko kɛlɛ bɛ yɔrɔ min na i t'a dɔn ko ne labɛnnen don yɔrɔ min na n fana bɛ ka aw kɔnɔ a ye kelen bila dɔrɔn n bɛ k'aw kɔnɔ a ka kelen bila quoi komi a ko Facebook bɛ bloqué ne kɔni b'a dɔn ne tɛ se ka Facebook bloqué wa aw tɛ se ka Facebook bloqué mais maliyɛn caman b'a déconnecté maliyɛn caman bɛ pɔrɔn ci aw ni ne fila bɛɛ la parce que n'i sɔnna kɛlɛ ma i ka sɔn gagne ma Ablodi ko n bɛ a jɔ nin yɔrɔ la yan nɔ n bɛ k'aw fana kɔnɔ ne de ye vocal di Alula ma sani n b'a dama n ser'i ma sani n b'a dama n kumana nin ye avertissement de don nin ye avertissement nin ye fɛn kunkurunin ye fɔlɔ an k'an labɛn a tɔ kana n'a tɔw nana k'a daminɛ e la ka taa fo sanfɛ
aw t'a dɔn ko fɛn kɛlɛ bɛ yɔrɔ min na aw bɛna dɔn sisan k'a bɛ yɔrɔ min na aw t'a dɔn k'a fɔ ko Momo labɛnnen don cogo min na aw bɛna dɔn k'a labɛnnen don ten kɛlɛ nin n'a ma goya aw la a bɛ goya ne la mais maliyɛnw aw bɛ hakɛ to nin video in na n ka video tɛ nin sugu ninnu ka k'a kɔrɔ ne ka video ye maliko de komi n y'a fɔ aw ɲɛna cogoya min na mais trop c'est trop ko sera niveau dɔw ma a ka kan fo n ka n défend parce que n bɛ ka n yɛrɛ to ninnu bolo i ye minɛ i ye n bin o ka bɛn cɛ ma mais i bɛ n fofo n tɛna sɔn o ma dɛ a touchera n ka dignité la a touchera n danbe la ka nkalon da n'a ka fɛn bɛɛ ka don fo n ka denbaya kɔnɔ fo n ka vie privée la malika don min na e ni muso in bɛ bɛnbɛn kɛ don min na e bɛ taa hakilinaw di muso in ma don min na e bɛ mɔgɔ wɛrɛw ni muso in bila contact la ka bɛnbɛnw siri ne la ka fɛn bɛɛ kɛ ne la o don e kun kan k'a dɔn k'a fɔ k'e de sera ne ka vie privée ma o don e kun kan k'o dɔn mais bi e ka vocal kelen min dɔrɔn bɔra fɛn ni fitinin dɔrɔn binna e kan e wulila ka video kɛ ko papa ko n ka vie privée ko to ko k'i to ni ko to ko k'i to don e de kun kan ka ko to mais n labɛnnen don n bɛ k'i kɔnɔ malika k'a daminɛ e la ka jigin ka taa sanfɛ n pɛrɛnnen don a sanfɛla na e de ka jigin dugumala la n pɛrɛnnen don n bɛ k'aw kɔnɔ dɔrɔn aw k'an bɛn